जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है इस खित्ते के हवाले से जिसको मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो नई रीड नहीं कर पा रहा। और वो ये है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ए के अब्दुल मोमेन, उन्होंने कहा कि एक ब्रीफिंग दी बेसिकली उन्होंने कि जो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है शेख हसीना जो हैं, उन्होंने इस बात की तईद की है और वो कहती हैं कि हमें ब्रिक्स जॉइन करनी चाहिए। और इस दफ़ा मेरा ख़्याल है ब्रिक्स का जो बैंक है उसने बांग्लादेश को एज़ अ गेस्ट भी जॉइन किया। और आइंदा जो है वो ब्रिक्स बांग्लादेश को कहेगा कि वो इनवाइट भी करेगा। सो इट मीन्स ये सारे का सारा एक इंडियन फुटप्रिंट है जहाँ पे वो समझते हैं कि हमें अपने जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं या फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं उनको अपने इस ग्रुप में रखना चाहिए। और क्योंकि आपको पता है रिसेंटली हम बात कर चुके हैं कि 18-19 ममालिक ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं और ये सारी बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। और ये एक चीज़ जो है दैट इज़ ऑफ वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। और इसमें पता तो ये चल रहा है कि इंडिया का इसमें बड़ा वेटेज होगा। नॉर्मली इसमें ये जो 5 मेजर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो है, इनका बस कंसेंसस ही चाहिए। और इससे पहले मेरा ख़्याल है इस दफ़ा इन्होंने यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और इन ममालिक को ज़ाहिर बात है इनवाइट भी किया है। सो ये देखना ये है कि पाकिस्तान के लिए इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं और बांग्लादेश जो है, वो चाइनीज़, रशियन ब्लॉक में जा रहा है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और आपको पता है, मैं मज़े की बात बताऊँ कि जो बांग्लादेश में इलेक्शंस आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो चाइना और रशिया के ज़्यादा करीब हो रहा है। सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर क्या इंडिया जो है वो अपना एक साइज़ेबल इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के ऊपर मेंटेन कर पाएगा? और अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम वीज़े नहीं देंगे अगर अगर इलेक्शन ठीक ना हुए, क्योंकि शेख हसीना वाजद साहिबा जो हैं वो काफ़ी उनको हौक तस्वर किया जाता है फॉर देयर ओपोनेंट्स और लोगों को जेलों में डाला हुआ है। और वो एक प्रॉपर माइंडसेट रखती हैं इन टर्म्स फॉर द ओपोनेंट्स। और अभी ये है कि शेख हसीना वाजिद ने रिसेंटली कहा है, उन्होंने कहा जी कि हमें अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद हो, आज से मैं महीना 2 पहले शेख हसीना वाजिद जो थी वो अमेरिका गई थी और वो अब शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और वहाँ पे आई थिंक वर्ल्ड बैंक की कोई इस तरह की कोई सेरेमनी थी, तो वो वहीं पे सिर्फ थी, बाकी वो स्टेट डिपार्टमेंट किसी शख्स को नहीं मिली थी, ना उनकी किसी से बातचीत हुई वहाँ पे। सो वो रहीं वहाँ पे 3-4 दिन। ऐसे होता तो नहीं है नॉर्मली, लेकिन शी वाज़ प्योरली ऑन द इन्विटेशन ऑफ द बैंक। और वो वहाँ पे उन्होंने अपना जो डिस्कशंस करनी थी या जो उन्होंने जिस काम के लिए गई थी वो कर रहीं। और ये जो चीज़ है कि बांग्लादेश के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं वहाँ पे थोड़ा-सा उसने ये डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स का जो इसको नीचे रख दिया और जो ममालिक उनकी लाइन प्रॉपर नहीं कर रहे, उस पे थोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया हुआ है। अब उन्होंने कहा है, शेख हसीना ने कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर बांग्लादेश के लोग जो हैं अमेरिका ना जाएँ। दुनिया में और ओशंस भी हैं, दुनिया में और कॉन्टिनेंट्स भी हैं, दुनिया में और ममालिक भी हैं, वहाँ चले जाएँगे। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें अगर अमेरिका वीज़े नहीं देगा और ये चीज़ें मैं ये बोलता हूँ, ये दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी, आप इसको आसान ना समझें। नॉर्मली ममालिक जो हैं दे डोंट वांट टू गेट कट ऑफ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके बाद फिर इसकी सारी इम्प्लिकेशंस आती हैं। इसमें ये नहीं होता, ये इस पे मेरा ख़्याल है स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने अपना एक मौक़िफ़, वर्ज़न, विज़न दिया हुआ है। और कि अगर नेशनल इलेक्शंस जो हैं वो जो होते हैं और उसमें रिगिंग होती है, क्योंकि इससे पहले जो 2 जनरल इलेक्शंस हुए हैं 2014, 2018 में, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये कहा गया था कि रिगिंग हुई है, लोगों को इंटिमिडेट किया गया था, जो अपोज़िशन पार्टीज़ हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको काफ़ी किया। फिर और रिसेंटली मुझे याद है, मेरा ख़्याल है डीडब्ल्यू ने या किसने, अल जज़ीरा ने एक की थी एक वीडियो भी की थी इनसाइड द डेथ स्क्वाड। ठीक है, कि शेख हसीना के जो है वो किस तरह वो जनरल्स को इस्तेमाल कर रही हैं। अब शेख हसीना जो है उसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ इस तरह के हैं, अमेरिका जो है वो तकरीबन $8-9 बिलियन की चीज़ें इम्पोर्ट करता है और बांग्लादेश से। सो जिसे वो कहते हैं ना कि इसकी बहुत सारी सारी मतलब लॉजिक्स हैं। एक तो ठीक है कि बांग्लादेश इज़ नोन एज़ कि जी एक्सपोर्ट वहाँ से बहुत ज़्यादा जा रही है।
ठीक है जी। लेकिन द क्वेश्चन ऑल्सो रिमेन्स कि भाई ये जो अवामी लीग है, ठीक है? ये इतनी ज़्यादा ये क्यों टफ़ है, ठीक है जी? बिकॉज़ उनके बारे में ये भी थोड़ा तासुर है कि शी इज़ मोर क्लोज़ टू चाइना एंड शी इज़ लिसनिंग मोर टू चाइना। रिसेंटली अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि इंडिया एंड जापान जो हैं वो कोई पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं बांग्लादेश में। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपनी लाइन तो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स तो बांग्लादेश के साथ ओपन रखेगा, बट जिस तरह हम ये बात करते हैं कि इंडिया विल नॉट एक्ट एज़ अमेरिकाज़ अपॉइंटमेंट फॉर द रीजन। सो इंडिया बांग्लादेश के साथ अपनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और हर चीज़ ओपन रखेगा, लेकिन इंडिया जो अमेरिका के इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स हैं उनको आगे नहीं लेके चलेगा। सो इसीलिए ये भी एक क्वेश्चन है कि और शेख हसीना जो हैं ज़ाहिर बात है इलेक्शन जीतने के लिए आपको अमूमन एंटी अमेरिकन रेटरिक चाहिए होती है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एंटी अमेरिकन रेटरिक जो थी वो की और बड़ी ज़्यादा की। और अ, अब ये जो होता है कि हमारी जो एलीट है, भले बांग्लादेश की एलीट हो या पाकिस्तान की एलीट हो, ये सारी दे आर वेरी मच प्रो वेस्ट, बड़ा वो उनका होता है प्रो यूएस हॉलीडेज़ के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा करते हैं। और इस दफ़ा ये बात भी चल रही है कि अब जो क्या नाम है उसका कि बांग्लादेश को इस दफ़ा बड़ी केयरफुली वाशिंगटन में देखा जा रहा है। और क्योंकि अमेरिका के ऊपर तनकीद हो रही है कि आप इंडिया के ऊपर बात नहीं करते, आप उस तरह चाइना के ऊपर बात नहीं करते, आप मिडल ईस्ट के ऊपर बात, खैर चाइना के ऊपर तो करते हैं लेकिन मिडल ईस्ट के ऊपर बात नहीं करते। चाइना के ऊपर बात करेंगे लेकिन सैंक्शन नहीं लगा सकते लंबी चौड़ी। सो अमेरिका जो है वो बांग्लादेश को टेस्ट केस बनाना चाह रहा है मॉडर्न टाइम्स में कि ठीक है जी, इसको ये जो चीज़ें हैं वो की जाएँ। ठीक है जी। और उसकी वजह ये है कि अभी ये जो इंडिया में भी इलेक्शंस होंगे और बांग्लादेश में भी इलेक्शंस होंगे, तो ये ज़ाहिर बात है इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हैं दोनों तरफ। और ये जो अमेरिकन्स ने ये कह दिया है कि वो अपने वीज़ा वगैरह को देखेंगे, ये एक जिसे वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें लगता तो ये है कि ये जो पिछले महीने एक जो स्टेटमेंट आई है वीज़ा पॉलिसी के हवाले से, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें देखना यह है कि बांग्लादेश के अंदर भी अपोजिशन कोई नहीं है। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लगता है कोई अपोजिशन नहीं है और सारी हुकूमती पार्टीज़ हैं, मज़े मार रहे हैं, मौजें मार रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। जिसे वो कहते हैं ना कि माजी में ये रहा है कि इंडिया जो है वो गारंटर रहा है फॉर बांग्लादेश। इस दफ़ा मुझे लगता है कि इंडिया की या तो सुनी नहीं जा रही फॉर बांग्लादेश, या इंडिया समझता है कि हमें थोड़ा बढ़ चढ़ के आगे होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुनने में आ रहा है कि 2019 में इंडिया जो है वो एक सॉर्ट ऑफ गारंटर के तौर पे पेश आता था। और इंडिया कहता था कि नहीं, लेकिन ये चीज़ जो है वो बांग्लादेश को मज़ीद कमज़ोर करती है, क्योंकि बांग्लादेश की अपनी डायरेक्ट हॉटलाइन वाशिंगटन के साथ कोई नहीं है। वो हॉटलाइन उनकी वाया दिल्ली दिल्ली जो है वो वाशिंगटन जाती है। सो ये एक, इसको हम कहते हैं कि देन वाशिंगटन इज़ गोइंग टू बी द सेंटर, न्यू दिल्ली इज़ गोइंग टू बी द सेमी पेरिफेरी, ठीक है? एंड देन जो ढाका इज़ गोइंग टू बी द पेरिफेरी। सो ये जो सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी का जो कनेक्शन है ये बिल्ड हुआ है। सो जो जो जिसे वो कहते हैं ना वो चीज़ें होंगी, ये सारी की सारी थ्रू इंडिया होंगी। सो इस चीज़ को बांग्लादेश भी फ़ील करता है। सो मुझे लगता है कि ये बांग्लादेश जो है अभी रिसेंटली उनको आईएमएफ का प्रोग्राम भी मिला है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मेरा ख़्याल है पिछली दफ़ा जब शेख हसीना पावर में आई तो 300 उनकी सीट्स हैं पार्लियामेंट्री, तो 200 288 सीट्स लेके आ गए। और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है बीएनपी, वो बिल्कुल ही इन्होंने कहा यार ये तो उन्होंने हमें वाइप आउट ही कर दिया है। ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं इट टेल्स कि बांग्लादेश की सिचुएशन जो है वो कोई इतनी मुनासिब नहीं है। और इस दफ़ा इंडिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि इंडिया भी उस तरह चीज़ों को वो नहीं कर सकेगा। अब अभी रिसेंटली सुनने में आया कि 2020 में अमेरिका का जो एक टॉप रैंकिंग बंदा समझें आप उसने किया है, वो यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जिन्होंने 2020 में विज़िट की है और उसके बाद भी मेरा ख़्याल है एक आधा विज़िट हुआ है। तो उससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश की अहमियत काफ़ी कम हुई हुई है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट चाइना। ठीक है, ये चाइना जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर आ रही है, वो ज़ाहिर बात है अमेरिकन्स को भी परेशान कर रही है। और
میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کو اٹ سیلف واز آفرڈ ٹو بی دا ممبر آف دا کوڈ. بنگلہ دیش سم ہاؤ بک کر دیا اس نے. اور جسے وہ کہتے ہیں نا وہ یہ ایک چیز ہے. بنگلہ دیش جو ہے وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اس نے اپنی تھوڑی ریفارمز تو کی ہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی ہے ایٹ دا کاسٹ آف سپریسنگ وائسز, ایٹ دا کاسٹ آف ناٹ لیٹنگ ادر پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ٹو رائز. لیکن یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, یہ دے بلیو دیٹ دس از ناٹ سم تھنگ ایٹ دا کاسٹ آف دا ڈیموکریسی, دس از ناٹ رائٹ. اچھا, جو بنگلہ دیش کو پوری دنیا میں ظاہری بات ہے جس حوالے سے دیکھا جاتا ہے وہ رسپیکٹ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. ایک تو انہوں نے آزادی حاصل کی, پھر انہوں نے اپنی اکانومی بہتر کی, پھر جی ڈی پی بہتر کی, پھر اپنی اور چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے تو انڈیا بنگلہ دیش کے لیے لابنگ شابنگ کر رہا تھا, لیکن ابھی جو ہے وہ چیزیں پھر ڈفرینٹ ہیں. ابھی جو امریکہ ہے اس میں ڈیموکریٹس رول کر رہے ہیں, دے آر ناٹ دا ریپبلکن. سو شیخ حسینہ کا جو ہیومن رائٹس ریکارڈ ہے وہ کوئی دیٹ از ناٹ امپریسو. لیکن پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ شیخ حسینہ کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں, اور یہ کمفرٹیبل ہونے کی وجہ سے ہی ان کو بہت ساری جسے آپ سمجھتے ہیں نا آسانیاں ہیں. اور انڈیا جو ہے اس کی اپنی ایک نیبرہڈ فرسٹ پالیسی ہے, اور جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شیخ حسینہ پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف پاکستان ریفرنس بھی ان کو بڑی اچھی لگتی ہے, بیکاز شیخ حسینہ جو ہے وہ اینٹی پاکستان رینٹ کو بڑا اوپر رکھتی ہیں اس کے اوپر. پھر دین شی ڈزنٹ لیٹ دا نارملائزیشن بھی نہیں ہونے دیتی ہیں پاکستان کے ساتھ وہ. سو بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بلاول بھٹو زرداری آئی تھنک سنگاپور کہیں جا رہے تھے تو بنگلہ دیش رک گئے ملنے کے لیے, ہائی ہیلو کرنے کے لیے. سو یہ چیزیں جو ہیں, سو انڈیا کو بنگلہ دیش اس سیلس میں بڑا اچھا لگتا ہے. ابھی یہ جو G20 میں ایز اے بھی میرا خیال ہے گیسٹ کنٹری کے طور پہ بلایا ہوا تھا, اسپیشل انویٹیشن دیا ہوا تھا. سو کرنا کرانا کچھ نہیں, لیکن ایویں ہی ایک بڑے سے جو گروپ میں آپ بلا لیں کسی ملک کو, تو ان کو تو اچھا لگتا ہے کہ بھائی سانو جدھر امریکہ بھی آیا ہوا, جدھر باقی بھی سارے G20 آئے ہوئے ہیں, تو انڈیا ہمیں ایز اے گیسٹ بلا کے ہماری عزت افزائی کر رہا ہے. سو یہ چیزیں ٹیکنیکلی جو ہے وہ ان کو اچھی لگتی ہیں. اور لیکن کویشچن یہ ہے کہ کیا انڈیا بنگلہ دیش کو بچا پائے گا امریکہ کی اس غضب سے, ٹھیک ہے جی. کہ اور یہ جو کویشچن ہے چائنا کویشچن ہے بیسیکلی, اور یہ جو کویشچن ہے میرا خیال ہے یہ پاکستان اگر دیکھے تو پاکستان سم ہاؤ سم ویئر جو ہے وہ لگا ہوا ہے اپنی ایک نیوٹرالٹی مینٹین کرنے میں, کہ ہم امریکہ اور چائنا کے جو ہے وہ بیلنس کرنے کی چاہ رہے ہیں. لیکن بنگلہ دیش جو ہے وہ یہ نہیں کر پا رہا, کیونکہ بنگلہ دیش اپنے گھر میں تھوڑی سی اس نے سختی رکھی ہوئی ہے. فار ایگزامپل جماعت اسلامی کے, وہ ان کو کہتے ہیں ریڈیکل اسلامسٹ گروپ ہے, مولویوں کو ختم کرو, ٹھیک ہے. یہ سارے وہ فورسز ہیں جنہوں نے اس وقت پاکستان کی ملٹری کا ساتھ دیا, پاکستان کا ساتھ دیا فار ناٹ لیٹنگ بنگلہ دیش ٹو بی انڈیپینڈنٹ کنٹری. تو وہ حالانکہ بنگلہ دیش کے اندر ریلیجس سینٹیمنٹس تو بہت ہائی ہیں اور سارا کچھ ہے. اب یہ جو اگر بنگلہ دیش برکس کا فائدہ لیتا ہے تو دیٹ از ان کے لیے بڑا ظاہری بات ہے, انڈیا ان کو کرے گا. پاکستان کو انڈیا نہیں کرنے دے گا. یہ میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان کے لیے بہت بڑی محنت کرنی پڑے گی. پاکستان کو یہ محنت کرنی پڑے گی کہ پاکستان کا ایک ہی دوست ہے ان ممالک میں, اور وہ چائنا ہے. وین اٹ کمز ٹو ساؤتھ افریقہ, ہماری کوئی اس حوالے سے وہ نہیں ہے, ایکسیس نہیں ہے, ٹھیک ہے. وین اٹ کمز ٹو رشیا, ٹھیک ہے, ہمارا ہلکا سا ہے ان کے ساتھ, لیکن ابھی جو 75 ایئرز آف ریلیشن شپ ہوئے ہیں پاکستان اور رشیا کے, میں دیکھ رہا تھا رشین فارن منسٹر لیوروف نے ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا تھا. باقی برازیل کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ برازیل بھی ملک ہے کہ نہیں پاکستان کی لیڈرشپ کو, کیونکہ وہ بڑا دور ہے, اور ڈالر شالر بھی ہمیں نہیں کوئی اتنے ایڈے دیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی سانوں 4 چھلو گل دے ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ लेते. ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿੱਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ. तो जब हमारे पंजाबी में डॉलरों को पैसों को छिलू कहते हैं, ठीक है, दोज हू डोंट नो. तो ये जो छिलू नहीं आते, ये अब ये सोचना पड़ेगा ब्राज़ील को कि उसने हमारे से ताल्लुक़ रखने हैं कि नहीं रखने हैं. अगर बांग्लादेश, अगर दुनिया के किसी मुल्क ने हमारे से ताल्लुक़ रखना है तो उसको ये डॉलर शॉलर जो है सीधा करने पड़ेंगे, और डॉलर शॉलर के ऊपर इस्त्री मार के हमें वो पहुँचाने पड़ेंगे, वरना हम उनसे दोस्ती नहीं करते. یہ پتہ نہیں کیوں دنیا کو بڑی غلط فہمی ہے اس حوالے سے. میں تو اکثر سوچتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں, یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہماری
ہمارے مزاج کو کیوں نہیں آج تک سمجھے کہ یار یہ وہ ملک ہے تو ان کو کیا چاہیے. سو چائنا ایک ہی دوست ہے اس گروپ میں. انڈیا ظاہر بات ہے پاکستان کو روکے گا اس حوالے سے، اور اس کو یہ ہے کہ ملٹی لیٹرل فورم میں آئیں گے. کل کو یہ برکس کا اجلاس پاکستان میں بھی ہوگا، انڈیا میں تو چلو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں جانا نہ پڑے. اس طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. انڈیا کا اس وقت ظاہر بات ہے، میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انڈیا ڈزنٹ وانٹ پاکستان ٹو گیٹ مین اسٹریم. دا مور پاکستان گیٹ مین اسٹریم، دیٹ از انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کنٹینیوسلی جو ہے وہ اس لیول میں لگا رہے کہ دس از ناٹ اے نارمل کنٹری. obviously اگر میں انڈیا کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا تھا، لوکنگ ایٹ دا ہسٹری آف دا بائی لیٹرل ریلیشنس. دا ریزن بیہائنڈ از کہ ہمارے وہ جو چیزیں نہیں ہیں. سو پرائم منسٹر مودی، فارمر جے شنکر جو ہیں، وہ ظاہر بات ہے دے آر ریشنل اینڈ کریڈیبل ایکٹرز ہیں. انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو جس مقام پہ لے کے چلے گئے ہیں اس، اور جس اینڈ دا وے دے ہیو بیکم ون آف دا موسٹ سیریس گلوبل ایکٹرس. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. اگلے دن ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑا سیریس پاکستانی امبیسڈرز اور سینیٹرز کا گروپ بیٹھا ہوا تھا، تو یہی بات کر رہے تھے کہ دا وے پرائم منسٹر مودی ہیز اے پولیٹیکل مائلیج ایٹ ہوم. اگلا الیکشن جیتنے کے بعد اگر پاکستان انڈیا کے درمیان کوئی پروسیس شروع ہو جائے تو آئی ول ناٹ بی شاکڈ. ٹھیک ہے، ہو کر سکتے ہیں، بیکاز وٹ ایور ہی ڈز، یہ وہی سچویشن ہے کہ وہ جو بھی کریں گے اس کو کانگریس پارٹی شاید سپورٹ کرے، شاید، بیکاز دے دیم سیلف ہیو بین ڈوئنگ اٹ. لیکن جس طرح کے حالات ہیں تو ہو سکتا ہے وہ نہ کریں. اور کہیں یہ تو دیکھو پہلے ان کو کہتے تھے دہشت گرد، ابھی ان سے باتیں کر رہے ہیں، جس طرح آج کل حالات کانگریس اور بی جے پی کے چل رہے ہیں. بٹ اینی ہاؤ، بنگلہ دیش تو جوائن کر لے گا. بنگلہ دیش نے اپنی انڈیا سے یاری لگائی ہوئی ہے. چین بھی ان کو سپورٹ کر لے گا. رشیا کو انڈینز بنا لیں گے، ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ سے بھی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. سو اٹ مینس کہ بنگلہ دیش از گیٹنگ ان ٹو اٹ. لیکن پاکستان جو ہے یہ ستے نے ایک ایک دو بجے تک ستے رہتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہماری 25-26 کروڑ کی عوام، ویسے تو کئی لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کیونکہ ہم ڈیٹا وغیرہ اکٹھا نہیں کرتے تو لگتا ہے پاکستان کی آبادی کو 28 کروڑ کے قریب ہے. دس از واٹ سم آف دا پیپل سے. اور بٹ اوبیسلی پاکستان سے انفارمل اکانومی اتنی بڑی ہے، ورنہ یہ جو فارمل اکانومی کے انڈیکیٹرز ہیں 300-325 ارب ڈالر، اور یہ جو ہمیں باتیں بتاتے ہیں، ورنہ یہ ملک چلتا ہی نہ. The way this ملک is running all because of informal economy. اور informal economy is always because when the nation doesn't trust the government. جب نیشن گورنمنٹس پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے جناب، تو عوام ٹرسٹ نہیں کرتی، عوام پیسہ نہیں دیتی، عوام ٹیکس نہیں دیتی، عوام پیسے ڈپازٹ نہیں کرتی، عوام اکاؤنٹ نہیں کھلواتی، تو پھر یہ ہے وہ سارا انفارمل جو چیزیں ہیں وہ چل رہے ہیں. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، انڈیا ہمیں اس کا ممبر بننے دیتا ہے کہ نہیں دیتا.